Pranam are the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, उपस्थित समस्त मातृ संतान आम जो माँ श्री अरविंद कथा कहया को जाऊचु फोटो रखुचु फूल दौचु धूप दौचु आम घरे तो आगुरी केते ठाकुर ठाकुराणी अच्छा पुणी ता सहित ये माँ और श्री अरविंद फोटो दुईटा जोड़ी देलु एक्स्ट्रा फोटो दुईटा हेले ताकू फूल धूप दौलु आंकु फूल धूप देदेलु तेज यही दुईटा फोटो एक्स्ट्रा जोड़ार कारण कौन न जोड़ी दिले न था से फोटो आ फोटो भितर फरक किसी अच्छे ना नाई निश्चय किसी अच्छी तेरे जुग परिवर्तन सबु समय हो जो समय पर जहाँ दरकार आमको सही समय सही काम करने दरकार वर्तमान इंटरनेट रो दुनिया है आपनकर आधार कार्ड भोटर मोबाइल नंबर सहित लिंक नहले आपण रेशन कार्ड कर पाना किंबा कंट्रोल चाउल कि बैंक खाता भी किसी काम हो पारना आगुरी एमती थिला कि 20 वर्ष तलू पलांतु थिला एमती 20 वर्ष तल नथिला एबे आपण करिया पे बाध्य ना नाही जेते एमती करिया पे आपण बाध्य काई कले कारण समय अनुसार हमको ताला दे के जीवा पड़ो नला मो जीवन ए संसार सहित सेटिंग होबो नाही तेना आगुरु जहा जहा सब करा हैछि गोटे बृहत्तर लक्ष्य को प्रतिपादित करिया पई बा गोटे बृहत्तर लक्ष्य को हासिल करिया पई तेना जो बृहत्तर लक्ष्यटी जो रखा जाइछि से बृहत्तर लक्ष्यटा कौन हो पारे आमे माने बदली जीवा विनय शेषर गोटे कथा कहले केवल मां को शक्ति ही आवरण छिन्न करि परिवो से हमको बदली परिवो मां को शक्ति व्यतीत आ कौन सी शक्ति हमको बदली परिवो नहीं तेरे ए मां किए जे मूल मां जांक पाखरु सृष्टि हो संभव जे देवादेव मान को सृष्टि करचंती ए मां कर कार्य को तुलेवा पई हमरे ना मुख्यमंत्री नुआ हेले विभिन्न विभागीय मंत्री भी हेबे आमर जहाँ जहाँ आवश्यक आम विभागीय मंत्री को आम कहवा जब से डिपार्टमेंट मंत्री नथिबे आउ को मंत्री पाखे जो कहवा से शुणवे कि से शुणवे सेमती देवादेव माने विभागीय मंत्री भाया काम कर काम कर माँ काम कर माँ से गुड़े डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स जमी आमर राज्य शासन अच्छी सेमती माँ सारा संसार कार्य को तुलवाई देवादेवी मान को तैयारी कर से पर्टिकुलर गोटे गोटे काम उद्दिष्ट तेणु जो देवता बा जो देवी जो शक्ति माँ को पाई ये जो माँ को जो शक्ति पाइले जो काम से शक्ति उद्दिष्ट से कौन से काम कर से बदल पारे आमको आमर तो बदलवा दरकार मनुष्य भगवान हवा दरकार तेणु देवादेवी से काम करें कहीं से पाखे आमरी भली गोटे अमूल्य संपद जहाँ अच्छी आम पाखे से देवादेवी मान पाखे ना कौन से अंतरात्मा मनीष पाखे गोटे अंतरात्मा अच्छी देवादेवी मान पाखे अंतरात्मा नाही अंतरात्मार जरिया मनीष भगवान हो पार कि देवादेवी सी बदली पारे जुग जुग धरी से गोटे गोटे देवादेवी रही एना आमर वर्षा दरकार क्या डाकिबा इंद्रदेव को डाकिबा अग्निदेव सूर्यदेव ये सब विभिन्न बारर सब विभिन्न देवादेवी सब रही ना लोके पूजा कर कौन पाई जे आमर टिके ग्रह खंडन करदे से माने
प्रकृति से पावर से पावर थिले से करेंगे सबू पावर मूल क्या पाखे ये आद्याशक्ति पाखे सी परमंकर क्रियात्मक शक्ति परम जो संकल्प कर कार्यकारी कर तेणु जो आदिमाता आम को सृष्टि कले आद्याशक्ति जी आमको तैयारी कले गछलता को सी तैयारी करते ना नहीं मनीष जिते बुद्धि खटो गोटे गचर फलटे फल दब फलटा फल पार कि पार ना चाष कर जत्न नब फल फल पार फलटा फल पार जब से गचर फल हबार नथिबो कौन प्रकार से फल पार पुओ को झील कर मनीष ना झील को पुओ कर किसी कर तेना मनीष जो बुद्धि खर्च करुच्ची से भावुची मु भगवान का इच्छा को व्याघात करके मो इच्छा को कार्यकारी करदेवी तेणु पृथ्वी रे संकट तैयारी होछि केमिति गोटे छोटिया उदाहरण देखंतु आमे देवादेव को मागिबा कौन मागिबा प्रचुर टंका देबे चाकरी बाकी दिंतु देबे सुंदर घर दिंतु देबे सब देदेले पवन को कह तू 10 मिनिट संसार आउट हो जा तापर कौन हम परिस्थिति कहते देवादेव मैंने बचे पारे भगवान पवन को नहीं गले देवादेव हमको प्रचुर टंका देले चाकरी बाकरी देले वयस आराम देले गहना पत्र देले खाया पीवा देले विलास व्यसन देले सब देदेले कि पवन को 10 मिनिट में भगवान आउट करदे बची पार ना सैला ना तेणु ए सृष्टि मूल आउ गोटे किसी शक्ति अच्छी ना नहीं ये देवादेव मैंने काटू शक्ति पाते आम कहीं जाचु कि जान देवादेव माने जो आद्याशक्ति पाखु शक्ति पाती पर्टिकुलर गोटे गोटे कम से सही काम करेंगे गोटे स्कूल रे 20 कि 25 टीचर थे जड़े गणित पढ़ाऊे गणित पुणी सबू तो पढ़े पार नर्सरी पूरा 10वीं पर्यटन थी जड़े आउ 10वीं पर्यटन पूरा पढ़े पार तेणु 2टा कि 3टा गणित शिक्षक थे से भली इंग्लिश शिक्षक केतरा थे विज्ञान शिक्षक केजन थे ड्राइंग शिक्षक केजन थे साहित्य शिक्षक केजन थे हिंदी शिक्षक केजन थे संस्कृत शिक्षक केजन थे कि समस्ते गोटे स्कूल काम कर गोटे स्कूल समान शिक्षक हेले काम समस्त एका प्रकार की हेले काम समस्त एका प्रकार नुहे गणित शिक्षक जो काम करेंगे ड्राइंग शिक्षक से काम करेंगे हिंदी शिक्षक जो काम करेंगे माने संस्कृत शिक्षक से काम करेंगे फरक आसमिति संसार रे अनेक देवादेवी को माँ तैयारी करदे ये संसार वाला गोटे स्कूल ये सब देवादेव गोटे गोटे टीचर तेणु जार इंग्लिश टीचर पाक जीवार अच्छी इंग्लिश पढ़ाई से इंग्लिश टीचर खोज जार मैथ साइंस ट्यूशन हबार अच्छी सी जो स्कूल मैथ साइंस टीचर के खोज से भाई आमर कौन कौन आवश्यक अच्छी से देवता बा से देवी खोजा पाइबा तो सहजे चिन्ह पारानी कि जापर पहुँची पारानी है किंतु ये समस्त को जी नियंत्रण कर समस्त को जी शक्ति दौरान जो आद्याशक्ति दिव्य जननी तांकु जी धरती तार सबुटा ठीक हो ना नहीं पाखे जो आप्लिकेसन पड़ी सियाड़ू सांक्शन है देवादेव ऑटोमेटिक बाट छाड़दे ऑटोमेटिक चीफ मिनिस्टर गोटे ऑर्डर करदे इना जो डिविजनल मिनिस्टर माने कौन करेंगे बाट छाड़दे ना नहीं गवर्नर गोटे ऑर्डर करेंगे कि आम प्रेसिडेंट गोटे ऑर्डर करेंगे चीफ मिनिस्टर मानिया तो बाध्य तेणु बुझी सर्वोच्च क्षमता कार अच्छी देवादेव मान पाखे ना मनीष भूलवशत देवादेव मान को रखी पूजा कर कारण ए देवादेव पूजा कर आज आम करूँ यहाँ गोटे जीनगत दोष है भाई आमर देखो मनीष सृष्टि पूर्व
आगुरी अलग प्रकार प्राणिक जीव मान सब तैयारी होते केते जण चारटा गोड़े चलले केतक पेटरे चलले भरा देकी रेप्टाइल्स कहला मामाल्स कहला तेणु जो मैंने पेटरे भरा देकी चलुचंदी जीविका जो प्रकार जो मैंने चारटा गोड़ व्यवहार करके चलुचंदी जीविका अलग प्रकार सिंह बाघ एमान गुटे देखंतु हरिण गाई गोरु एमान गुटे देखंतु से भितर खाद्य अच्छा खादक अच्छा भितर खाद्य खादक अच्छा तापर पुणी सरीसृप को देखंतु तापर आम मानव तैयारी होती उन्नत हो ना नाई कौन पे आमको केमी परिवर्तन कर मानव स्तर गणाला कहीं आम भगवान इच्छा को बुझीपार गोटे मन दिगला से मनटा दिया नाला से प्राण स्तर थे तेणु से समय अनेक प्राणिक देवादेवी मानक पृथ्वी स्थान दिखाई तेणु आम एपर्यंत सेबेठू से प्राणिक देवादेवी मान पूजा कर रूप किसी नथिव आप देखु आम घटना जाऊे तारिणी माँ को दर्शन करचे कौन से अच्छी गोटे पत्थर ना अन्य किसी अच्छी रूप अच्छी तारिणी माँ रूप किसी अच्छी गोटे पत्थर आम के माँ बोली बुझिकी से मानसिक कर बहुत कथा देख गाँव में मंगलाशाला अच्छी कौन थी ये कहतु पत्थर थी घोड़ा दिया रखाई मटी घोड़ा कि घोड़ा रखाई पुणी यहाँ कही कि ना देहरी जे पूजा कर पूजक कही तेणु से सब कम कर पावर पुणी अलग अच्छी ना नाई कि चाहती मनीष मैंने प्राणिक स्तरीय देवादेवी मैंने चाहती ए मनीष मैंने आमको खटुले रखे पूजा करते से प्राण स्तरीय देवादेवी आउट उच्चर जो मान रही से मनीष पूजा कले के न कले के जायस ना से पूजा कले के न कले के सी मनीष पूजा चाहती ना किंतु प्राणस्तरीय देवादेवी माने पूजा चाहती आम बर्तमान कौ स्तर अच्छु प्रथम जड़ हो बाहर शिला पूजा है पत्थर पूजा कले तापर आउ टे विकास है प्राण देवाला गछलता मनीष अनेक गछ को पूजा कला आप देखिए आम इतिहास यदि नौटेबे ताले बरगछ अश्वस्थ गछ आकु सब पूजा कराई निम्ब गछ पूजा करा एबे भी अच्छे ना ना बरगछ अश्वस्थ गछ पूजा करिया भी अच्छे ना ना अच्छा बरगछ अश्वस्थ गछ कहार परिप्रकाश प्राणर परिप्रकाश भगवान बोली मानिक पूजा करा अच्छा आम बर्तमान कौ स्तर अच्छु मानव हेलुणी मन स्तर आसी पहुँचलु तेना आम आउ टे उन्नत को पलैलु कौन कलु ना किछिटा नीति नियम को लेकिन धर्म धार्मिकता को तैयारी कलु विभिन्न धर्म भितर बांधी गलु दिह देवता को आम से धर्म को भित्ति करी पूजा कर आरंभ कलु तापरे आउ गोटे स्तर आसो चैत्यर कार्य चैत्य स्तर कौन कामटा हम अंतरात्मार जो कार्य सी कौन पूजा पूजर भितर नुह प्रथम भौतिक स्तर में शिला पूजा है पत्थर पूजा है ठाकुर रखिले पत्थर पूजा कले एबे भी अच्छी ना ना यहाँ एबे भी से शिला पूजा अच्छी तापरे आउ टे विकास है प्राणर पूजा है प्राण प्रकाश पाइला भौतिक स्तर पर प्राणर प्रकाश हो जड़ पर प्राण प्रकाश पाई प्राण स्तर देवादेवी जो मैंने गछलता पूजा कले पुणी तापर मन प्रकाश पाई मन चिंता कला हाँ ये देवता से देवता से इंद्र देवता सूर्य रवि देवता एमती केते केते ना देखी सब देवादेवी मान पूजा कर आरंभ कले यज्ञ सब कले से विभिन्न प्रकार नीति नियम भितर बांधी कले वर्तमान काम कौन चैत्यर कार्य तेणु जड़ स्तर प्राण स्तर मन स्तर पर आत्मार स्तर बर्तमान आत्मार स्तर में कौन करिया दरकार आ पूजार समय नुहे ये बर्तमान समय ताले कौन वर्तमान समय हूँ आम अंतरात्मा को खोजा समय जो माने अंतरात्मा को खोजे से माने परिवर्तन हेबे तेणु अंतरात्मार संधान आम भीतर जो अंतरात्मा जो अच्छा सी हूँ डिवाइन मदर निजे से निजे हूँ माँ
ହେଲା ତାଙ୍କରି ଅଂଶରେ ଆମେ ତିଆରି ହେଇଛୁ। ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ସେ ମା ଭଗବାନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଉ ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯିଏ ପରମ, ତାଙ୍କର ଯିଏ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ମା। ଏମିତି ଯୁଗ୍ମ ଅବତାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଆଉ ପୂଜାପୂଜି କଥା ନାହିଁ। ସମୟ ଥିଲା ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ନୈଷ୍ଠିକତାକୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନକୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ମଣିଷ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲା ଆଉ ସେଟା ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନୟ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ, ଗାଈକୁ ଯଦି ଆମେ ପଘାରେ ବାନ୍ଧିକି କିଳା ଦେହରେ ରଖିଥିବା, ସେ ଗାଈ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆମକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେହରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦିଆଗଲା ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ, ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆଗକୁ ଯିବା? ଆମେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଲେ। ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଦୌଡ଼ିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିବା କଥାଟିକୁ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡଜଣ୍ଟ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ପାଷ୍ଟ ନର ଟୁ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ହି ଇଜ ଦ ଫ୍ୟୁଚର advancing towards its realization। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କଥାଟି କହୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡଜଣ୍ଟ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ପାଷ୍ଟ ନର ଟୁ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତୀତର ନୁହନ୍ତି କି ଇତିହାସର ନୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଡଭାନ୍ସିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ ଇଟ୍ସ ରିୟଲାଇଜେସନ, ଯେ କି ସେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଅଗ୍ରସର କରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମକୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ, ପୁଣି 50 ବର୍ଷ ପାର ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା ଥିବ ବୋଲି କଥା ଅଛି। ଲୋକେ ଟେଲିଫୋନ ଜାଣିନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ କହନ୍ତୁ? ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କ'ଣ? ମୋ ପିଲା ଯାଇକି କେଉଁ ଆମେରିକାରେ ଅଛି କି ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ହେଇଛି, ଭଲରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ କରି ପୁଛୁଛି, ତାକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋବାଇଲରେ ମୋ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ଦେଖୁଛି। 30 ବର୍ଷ ତଳୁ ପଳାନ୍ତୁ ନା ଦେଖିଆ, ମଣିଷ ଏଟା କେହି ଭାବିଥିଲା ହବ ବୋଲି? କେହି ଭାବିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲେଖା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲେଖା ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ମଣିଷ ଯୋଉଟା କଳ୍ପନାରେ କରିପାରି ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ହେଇଛି। ସେମିତି ମଣିଷ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି, ସତରେ କ'ଣ ମଣିଷ ଦିନେ ଭଗବାନ ହବ? ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଏକ ସମାଜ ହବ, ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନେତା ମାନେ ଶାସନ କରିବେନି, ନୀତି ନୈତିକତା ଏଠି ଚାଲିବନି, ଏଠି ପାର୍ଟି କିଛି ନଥିବ। ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମ ପାର୍ଟି ଜିତିଲା ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଏଇଟା କହିବାକୁ ନଥିବ। କାହିଁକି କିଛି ପାର୍ଟି ହିଁ ନଥିବ, କୋଉ ଦଳ ସେଠି ବିଜେତା ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ କିଏ ଶାସନ କରିବ? ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସମାଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭାବରେ ଚାଲିବ, ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସମାଜ ଯେହେତୁ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବ, ଆମେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ କଥା ନ କରିବେ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ନା? ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ରଖିପାରିବେ ନା? ରାସନ କାର୍ଡର ଚାଉଳ ପାଇପାରିବେ ନା? କି ଗହମ ପାଇପାରିବେ ନା? ପାଇପାରିବେ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର କୁହାଯାଉଛି ଅନଲାଇନରେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କର। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବିନି, ସରକାର ଆସୁ ମୋ ଘର ଦେଖିକି ଯାଉ ତାପରେ କରିବ, କରିବେ? କରିବେନି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ପାଇନଥିବେ, ପଛେଇ ଯିବେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯୁଗଟା ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଯାଉଛି, ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଳ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଇଭଳି ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କ'ଣ? ରୂପାନ୍ତର ସମୟ, ପୂଜାର ସମୟ ନୁହେଁ। ପୂଜା କରିଥିଲେ ଆମେ ସେ ଅତୀତରେ ଲାଖିଯିବା। ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ କରୁଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମା ସିଧାସଳଖରେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଗଲା? ଯେଉଁମାନେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆମେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ଅଛୁ କି ନା ମଙ୍ଗୁଛୁ? ହଁ ଆମେ ବଦଳିବୁ। ଏଇଠି ଖାଲି କହୁଛୁ ହଁ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ନା ଦୌଡୁଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ସୋମବାର ହେଲା ଚାଲ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା, ମଙ୍ଗଳବାର ହେଲା ଚାଲ ଟିକେ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ବାର ଅନୁସାରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୁରା ସେଟ୍ କରିକି ରଖିଛୁ ହେଲା। ଏଣେ କହୁଛୁ ଆମେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ହବ? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଦଳିବା କାମ ଆମର କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ବିଶ୍ୱାସଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ବଦଳିବା କାମ ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବ, ତେବେ ଆମେ ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ, ସିଏ ଯଦି ନ କରିପାରିଲେ ହଁ ଶନି ମେଳା ଟିକେ କରିଦେବା, ଗ୍ରହ ଖରାପ ଅଛି ଛୁଆର, ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ତା ଜାତକ ଦେଖି କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ କିଛି ହବ। ଜାତକ କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଶ୍ରମ ଜଣେ ସାଧକ, ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଣବ ଦା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲେଣି, ମାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ବହୁତ ଦିନ ଆସିଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଦେଇଛି 40 ବର୍ଷରେ ତମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବ। ପ୍ରଣବ ଦା ଫିଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ବିଭାଗ ଅଛି ତାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାଙ୍କୁ କହିଦିଆଯାଇଛି ଯେ 40 ବର୍ଷରେ ତମେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବ, ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଦେଇଛି। ସେ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା କହିଲେ କହିଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ତମେ କାହା ପାଖରେ ଅଛ? ନା ମା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଛ, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ? ତମେ କାହା ପାଖରେ ଅଛ? ମା ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛି। କହିଛି ଆଉ ଭୁଲ କହିନି, ଠିକ କହିଛି। ମା ବି କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ଗଣନା କରିକି କହିଛି କିଛି ଭୁଲ କହିନି, ଠିକ କହିଛି। ହେଲେ ତମେ ଅଛ କାହା ପାଖରେ? ମା ନା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। 40 ବର୍ଷ ପାର ହେଇଗଲା, କୌଣସି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ ନାହିଁ, ପାରି ସାରିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ମୋର 40 ବର୍ଷ ପାର ହେଇଗଲା, ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ପାଚିଗଲେ ଖସିବ, ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା କି ନାହିଁ? ଖସିବ। ଯଦି ଖସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଯଦି ମଝିରେ ହାତଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ତଳେ ପଡ଼ିବ କି? ପଡ଼ିବ? ଠିକ ସେଇଭଳି ଯିଏ ମାର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବ, ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ହିସାବ କରି କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ, କାରଣ ସେମାନେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି ନା। ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଇ ଯୋଉ ଗଛରୁ ଆମ୍ବଟା ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ତଳେ ତ ପଡ଼ିବା କଥା, ମା ମଝିରେ ହାତ ଦେଖେଇକି ଆମ୍ବଟାକୁ ତୋଳି ନେବେ, ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ? ପାଚିଗଲେ ତଳେ ପଡ଼ିବାଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ମିଛ କି? ମିଛ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ପଶିକି କ୍ୟାଚ୍ କରି ନେଇଗଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି ସିଏ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ, ମା ତାଙ୍କର 40 ବର୍ଷର କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ପାର କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଫିଟ୍ ହେଇଗଲେ, ମୋର ଗଲା ଗ୍ରହ କଟିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସେ ଯୋଉ ଡିମୋରାଲାଇଜ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ମା ତମେ କାହା ପାଖରେ ଅଛ କୁହ? ନା ମୁଁ ମା ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଅଛ ତ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ? ହଉ 40 ବର୍ଷ କେତେବେଳେ ସେଟା ପାର ହେଇଯାଇଛି, ମା ସେ ସୁରକ୍ଷାଟା ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପାଖରେ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପାଖରେ
सी क्रियाशील हो पार ना। सूर्य आलुओ पाखे इलेक्ट्रिक बल्ब आलुओ कौन देखे मत कह सूर्यंकर ये बर्तमान प्रचन्न खरा पड़ी मु बाहर गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब जाड़ी आलुओ पाइबा से आलुटा देखा दब जलुव ना ना जलुव निश्चय से ग्रह मान पावर अच्छी से कम जलुवे प्रभावटा रही रहा जमी सूर्य प्रभाव में इलेक्ट्रिक बल्ब प्रभाव कौन है मिल माँ को एक कथा जन पचारे कहले माँ जातक केते दूर ठीक माँ कहले तुम कौन भगवान को अधिक शक्तिशाली होगा दबनी आम जातक बांधि जातक शक्तिशाली ना भगवान शक्तिशाली किए शक्तिशाली आमर टे कन्फ्यूज यहाँ रोचे जातक शक्तिशाली ना भगवान शक्तिशाली जातक उद्दिष्ट ग्रह अच्छा 9टा ग्रह नव ग्रह बेसी पावरफुल ना भगवान पावरफुल जदि भगवान पावरफुल आम जो जातक को विश्वास करुचु से विश्वास सहित लाखिगलु भगवान को क्रियाशील को सुजोग देलु नहीं तापर कौन कहलु मो जातक लेखा थिला ए दंडटा सीटा लेखा थिला नुहे सेटा केमिति कैसेट सब गीत रेकर्ड हो थाए आम टेप रेकर्ड रे कैसेट भर्ती करिया स्विच ऑन करिया जो गीत गुड़ा थी सेटा बाजिबो ना अन्य किछ बाजिबो एग्जैक्ट मां सही कथाटा कहले टेप रेकर्ड रे कैसेट जेंति बाजे ज्योतिष माने ठीक से कहती यही ग्रह एट रहिले यही चलन हेले या हम रेकर्ड बाजिला है पुणी आउ टे मजार माँ कहले सर्कस को जाइए कि नहीं हाँ सर सर्कस जोकर कौन करे जोकर फास्ट शो रे जो प्रकार जोकिंग देखे दिव सेकेंड शो रे से जोकिंग देखे थर्ड शो रे से जोकिंग देखे से माने जोकर जमी काम करती ठीक एमाने ठीक से प्रकार कथा कहते कारण एमाने जो कैलकुलेशन करती अनेकंकर कैलकुलेशन भूल जो जातक जो तैयारी करा होची कैलकुलेशन को जन्मटा को आम कौटा को नहीं हिसाब करवा मातृगर्भ स्थापनाटा को नहीं करवा ना शरीर भूपृष्ठ स्थान पाइला परे ना चेतना साइकिक डिसेंड करी भीतर स्थान पाइले गोटे चेतनार जन्म है चेतनार जन्म शरीर भूपृष्ठ पदार्पण आ मातृगर्भ स्थापन 3 प्रकार जन्म क्या नहीं आम हिसाब करचे जातक क्या नहीं आम कहे मेडिकल 7:22 घंटा देखते 7:22 पिलाटा जन्म है तो 7:22 कौ ग्रह कौ ये थे जातक बनीगला अच्छा मेडिकल तो पिलाटा हवा पूर्व डॉक्टर सिजेरियन कर दे ड्यू टाइम पूर्व हो ना ना तार तार कौन हम भाग्य ये सब जिन गुड़ाक पुणी 12 देखिए कहते अच्छा मोर टे अमक ये रविवार दिन ऑपरेशन कल हेनी डॉक्टर कहुच्छी मोर एमती अच्छे से दिन भल बार डॉक्टर कहुई तो रविवार मोर जन्म ने भल हम तेनाली डॉक्टर कहला तार रविवार जन्म हाँपे ठीक अच्छे आस ओटी को आस ओटी गले रविवार दिन ऑपरेशन कर पिला बार कर जन्म रविवार होगा तेना मनीषर इच्छा पिलार 12 आसगला जन्म 12 आसगला यही टाइम रे मोर टे भल बोली जातक से पंडित कही डॉक्टर को कहे तो ठीक से टाइम ऑपरेशन कर पैसा पूरा धरे देले डॉक्टर को तेना 12 देदेला समय भी देदेला जातक ये कौन काम कर मत कह हम मोटे तेणु जातक केवल आमको गोटे विभ्रांतिकर धारणा देती तार कौन प्रभाव जीवन सहित ना कौन प्रभाव ना कौन होता है कहूँ आम कहूँ जड़े लोक आसी एका जीवु एका लो पोछ पका कहीं कांचु आम एटा कहे आसीचु एका जीवु एका सांगरे किसी आनीनु गला बेले सांगरे किसी नबु नहीं आसु एका जीवु एका भूल कथा आम एका आसीनु भल कि कथा टे मु गुरुत्व देख शुणे भारी गुरुत्वपूर्ण कथा मुझे बर्तमान कही मु कहूँ आसी एका जीवी एका
ମାନେ ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି କିଛି ଆଣିନି, ସଂସାର ଯିବି ମଧ୍ୟ କିଛି ନେଇକି ଯିବିନି, ପୁରାପୁରି ଭୁଲ କଥା। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ କର୍ମଫଳକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ସାଙ୍ଗରେ, ଯୋଉଟା ବାହାରେ ଦେଖାଯିବନି। ଗଲାବେଳେ ମୋ କର୍ମଫଳ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସବୁ କରିଛି ତାର ଫଳ ଗୁଡାକ ମୋତେ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ତ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସିବି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବି, ତାକୁ ଏଠି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା କୁହାହେଲା ଭାଗ୍ୟ। ତାପରେ କଣ ନା, ମୋର ସେ ଅମକ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଥିଲା, ତେଣୁ ଗ୍ରହରେ ଏଇଟା ହେଇନି, ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ସେ କାମ କରିଛି, ତେଣୁ ଏ ଫଳଟା ମତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଠି ଗ୍ରହରେ କିଛି ହେଇନି, କେବଳ ଜଣେ ଭଗବତ ଆଶ୍ରିତ ବା ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ୟାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିପାରିବ। ଯେ ପରମ ଚେତନା ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ବରାବର ରହୁଛି, ତାକୁ ଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୋଗୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପରମ ଚେତନା ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଦରୱାଇଜ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଜଜ୍, ନାଁ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର। ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ନାଁ କେହି କେମିତି ଶୁଣିଥିବେ? ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ମାନେ ୱେଲ୍ ନୋନ୍, ସେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜଜ୍ ଜଣେ। ସେ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଡକାୟତର ତଳ କୋର୍ଟରେ ରାୟ ଶୁଣା ହେଇଛି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ। ସେ ଡକାୟତ କଣ କଲା, ଉପର କୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କଲା। ଉପର କୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଏମିତି ସାକ୍ଷୀ, ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଆସିଗଲା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଖଲାସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଲାନି। ସେଇ ଡକାୟତ ପୁରୀ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଡରେ ହାତରେ କପଡା ଗୁଡା ହେଇଛି, ଭିକ ମାଗୁଛି। ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରୀ କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ଫଙ୍କସନରେ ଗେଷ୍ଟ କରି ଡକା ହେଇଛି। ପୁରୀ କଲେଜକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳେ ଇଏ ଥାଳି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି, ମିଶ୍ର ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍? କି ମୋ ନାଁ ଧରି କଣ ଡାକିଲେ? ପୁରା ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ରେ ସାର୍, ଏମିତି କହି ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛି ସାର୍ ସାର୍ ବୋଲି। କିଏ ମୋ ନାଁ ଧରି କଣ ଡାକୁଛି? ୟା ଭିତରେ କିଏ ମତେ ଚିହ୍ନିଛି? ଆୱାଜ ଟିକେ ଦେଖିଲେ, ହଁ ଏଇ ଲୋକଟା ଡାକୁଛି। କଣ ହେଲା, ମତେ କଣ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ? କହିଲ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କି, ଆପଣ ମୋ କେସ୍ ବିଚାର କରିଥିଲେ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଖଲାସ ହେଇଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ହଉଛି ସେ କୁଳିଆ ଡାକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସିନା ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣକୁ ଦେଖିକି ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରାଧୀ ଥିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଡକାୟତ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଖଲାସ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷୀ ଦରକାର ହେଇନି, ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ହେଇନି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗୁଛି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ମୋର। ଏବେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ସତରେ ମୁଁ ଡାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ଖଲାସ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇ କଥାଟି ଯାଇ ସେ ସ୍ପିଚରେ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ସାକ୍ଷୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯୋଉଟା କି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେଟା ଭାଗ୍ୟ ହେଇକି ଆସିବ। ଜାତକ ଦେଖେଇଲେ କଣ, ନ ଦେଖେଇଲେ କଣ? ଜାତକ ଦେଖି କଣ ଗ୍ରହ ଖରାପ ପାଇଁ ସେଟା ହେଲା ନେବା? ମୁଁ ଯଦି ଏ ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛି, ଭଗବତ କର୍ମ କରିଛି, ସତ୍ କାମ କରିଛି, ଅସତକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଟା ମୋର କଣ ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବି। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ଜୀବନ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ସହ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ମନ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ, ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ, ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ପରିଣାମଟି ଆମ ପାଇଁ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିଣାମର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ସେ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆମ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହୁଏ।
तेणु कौन सी परिस्थिति में विचलित न हो जो जनक जीवन में किसी गोटे परिस्थिति आसला धैर्यर सहकारे शुणा पड़ो फेस करा पड़ो भयभ्रांति के भाव परिस्थिति आसूची जटिल हो जाइए मुकाबिला कर से हमको अधिक स्ट्रेंथ दब आउ परिस्थिति आम दुसाध्य हेनी निश्चित से साध्य हो तेणु भविष्य आम हाथ मुठा रही पारे जातक से किसी कर जो मैंने भगवत आश्रित से मैंने चिंता करेंगे भगवान तांको व्यवहार कर भाग्य कौन मोटरसाइकेल को मुझे चलाऊँगी सी कौन इच्छा करें मुझे ना केवल जी कहीपर आप पलैब घटना तारिणी आज संक्रांति रज संक्रांति ना मुझे बुली आसता यदि मोटरसाइकेल इच्छा कर मोटरसाइकेल इच्छा कले घटना तारिणी मंदिर जाकि बुलिकी आसपार रज संक्रांति आसपार कि तार जन चालक दरकार सी इन्स्ट्रुमेंट है चालक तो चलेब चालक जुआड़े चाहिए से चल जो मैंने भगवान का आश्रित से अनुभव करती आम जीवन चालक होती भगवान तेनाली भगवान आमको जुआड़े परिचालित करेंगे आम से पटे परिचालित हो तर भाग्य कहले कौटा बुझा भगवान होता भाग्य से जुआड़े ने आम सियाड़े चले दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाणी सेणिकी जाए एक आम शुणीचु कि नहीं दैव दौड़ी मनीष गाई है दैव दौड़ी धरी से जुआड़े टाणी सियाड़े जाऊँ मनीष तेना आम जो दैव द्वारा भगवान द्वारा परिचालित हवा से आमर भविष्य होती भगवान आम भविष्य आउ किए नुह तेणु भविष्य आम हाथ मुठारे केमी भगवान सृष्टि जो रहस्य गोटे बुझा गोटे विचित्रपूर्ण भाव में भगवान संसार को तैयारी कर संसार को बुझीनु प्रकृति को बुझीनु जमीबाड़ी कागज पत्र गोटे स्टाम्प पेपर रे लिखि दिया गला मोर एतिकी डेसिमिल एतिकी एकर अमक ना बिक्री करता लोक ये क्रेता हूँ ये से जगटा मोर आउ ये कहीं पशिपारे हूँ ना ना हूँ अच्छा से भूमिटा तैयारी करथिला किए भगवान तैयारी दिले ना मनुष्य तैयारी दिला ठीक अच्छे गोटे प्लट पूरा अच्छी एति कहे मोर 20 एकर जगह हूँ मोर ये भूमिकंप है खाल हो गला बर्तमान नेट रे देखलानी सरकार तो आजकल नेट सिस्टम कले नेट देखा कौटू एरिया कौन मापा देखा आउ देखला ना तापर ता जगह गला ना कि आज गोटे विराट पहाड़ स्तूप गोटे तैयारी गोटे अग्नि उत्कीर्ण है अग्निगिरी सृष्टि करदेला गला आउ नक्शा देखला नहीं कार समक्रमे भविष्य समाज यही प्रकार हवा को जाऊँ जमी कहार रही जी दरकार तुम रही से बाकी सब भगवान में पलि दिव डिवाइन को सोसाइटी को से पलि दिव ये व्यवस्था हो आग को 1872 1972 2072 2072 पर्यटन टी अपेक्षा कर 2072 पर को प्रकार चेंज हो देखो टंका कहार अर्थ हूँ भगवान संपत्ति ताकू कहीं कही पारे मोर बोली जेहेतु ताकू कहीं कही पारे मोर बोली आज मो पाखे काली से अन्य पाक पड़े मोर जी दरकार मुझे से व्यवहार करुँगी लोक मैंने जो पजेसन माइंड माने अधिकार कर जो मनोभाव ये पृथ्वी संकट है मनीष एवं रूसिया यूक्रेन युद्ध हो गला कौन पजेसन किसी एकर किसी डेसिमिल जगह ये जगटा आमर से जगटा आमर इंडिया पाकिस्तान को नहीं जो युद्धटा मझे मझे हो जाऊँगी जगह तेणु जो पजेसन जो माइंड
ଅଧିକାର କରିବା ଯୋଉ ମନୋଭାବ, ଏଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ସଂକଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏ ପଜେସନ୍ ମାଇଣ୍ଡ କାହାର ହେଇକି ରହିବନି। ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜ ଏଇ ପ୍ରକାର ହବ। କାହାର ଅଧିକାର ଭିତରେ କିଛି ରହିବନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମେ ଥିବା, ଆମର ନିଜର ଅଧିକାର କିଛି ନଥିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଥିରୁ ସିଏ ଦୟା ଦେଖିକି ଆମକୁ ଯାହା ଦେବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହବା। ତେଣୁ ଆମ ନିଜ ଜୀବନର ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ବୋଲି କିଛି ନଥିବ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା। ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀରେ, ହିଜ୍ ଫେଲ୍ୟୁର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫେଲ୍ୟୁର whom God leads. His failure is not failure whom God leads. ତାଙ୍କର ହିଜ୍ ଫେଲ୍ୟୁର, ତାଙ୍କର ବିଫଳତାଟା ବିଫଳତା ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। whom God leads. ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ପରିଚାଳିତ କଲେ ତାର ବିଫଳତା କ'ଣ? ତେଣୁ ଆମେ କୋଉଦିନ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବୋଲି? ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ସେଦିନ ମୋ ଜୀବନ ବିଫଳତା ନଥିବ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କୋଉଥିପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି କହନ୍ତୁ? ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ଉଛୁ, ତା ଲାଇଫରେ ସେ କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ଉଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହବ। ଆମେ ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜରେ ସକ୍ସେସ୍ ନଥିବ। କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କିଏ କାହା ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବ? ଶକ୍ତି ତମ ଲାଇଫରେ ନାହିଁ। ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡେଡ୍। ତମ ନିଜର ପାୱାର କିଛି ନଥିବ, ତମ ପାୱାର ୱିଡ୍ର କରି ନିଆଯିବ। ଆଜି ମଣିଷ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ବନଉଛି ନା, ମୋର ପଇସା ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ପାୱାରଫୁଲ, ମୁଁ ପୋଜିସନରେ ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ପାୱାରଫୁଲ। ଭଗବାନ ତା ୱିଡ୍ର କରିନେବେ, ସେ ସମୟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇ ସମୟଟାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ନା, ହଁ ଯାହା ହେଉଛି ହେଇଯାଉ, ମୋର ଦରକାର। ମଣିଷ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ନିଜର କ୍ଷମତା, ଅଧିକାରର ମନୋଭାବ ୟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଅହଙ୍କାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ତାର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ସେ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନଥିବ। ଥିବେ ଇଗୋଲେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ମାନେ ଥିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଘର କରିଛି, ଏ ଜମିବାଡ଼ି ମୋର, ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୋର, ଏ ଆମ୍ବ ବାଗାନ ମୋର, ପଣସ ବାଗାନ ମୋର, ଶାଗୁଆନ ବାଗାନ ମୋର, 200 ଏକର ଜାଗା ହଉଛି ମୋର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମହଲ ବନେଇଛି, ରାଜମହଲ ବନେଇଛି। ଘରର ଆସକ୍ତି ବହୁତ ଅଛି। ଯଦି ଘରର ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ରହିଲା, ମରିଗଲା ପରେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ କାହାର ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି, ଯେମିତି ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବି, ଏଇଭଳିଆ ହବ। କେବେ ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରିଛୁ? ଯଦି ଏ ଜୀବନରେ ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଲା, ଛାଡ଼ି ପାରିଲିନି, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇ କଥାକୁ ଝୁରି ଝୁରିକା ମୋର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ପଡ଼ିଶା ଘରେ ପୁଅଟିକି ଝିଅଟିକି ଜନ୍ମ ହେବି, ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ିକି ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି। ସେ ଜମି ଜମାଟା ଭାବୁଥିବି କ'ଣ ଏଟା ମୋର ବୋଲି, ମୁଁ ଏଟା ବନେଇଥିଲି। କହିପାରିବେ କି ଯାଇକି ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁଁ ବନେଇଛି, ଜମିବାଡ଼ି ମୁଁ ବନେଇଛି, ଶାଗୁଆନ ବାଗାନ ମୋର? ସେ ଘର ଲୋକ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଗୋଡ଼େଇବେନି? କିଏ ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲୁ କହି ଗୋଡ଼େଇବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସେ ସେଇଆ ଥିଲା। ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ କରିଥିଲା, ଘର ଦ୍ୱାର କରିଥିଲା, ହେଲା। ତାପରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲାରେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଏଟା କହିପାରିବ କି ମୋର ବୋଲି? କହିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କରିଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲା, ମୋର ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଗଲା ନା ତାର। ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ସେ ଆସକ୍ତିରେ ଛାଡ଼ିନି, ସେ ଆସକ୍ତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାକୁ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବେ। ଯା ଦେଖ, ତ ଆସକ୍ତି ଫୁଲଫିଲ୍ କଲା ପରେ ତୋର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦେଖ, ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଘର ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି, ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ମୁଁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହଉଥିବି। ମୋର ଟିକେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା କି, ବଢ଼ିଆ ଘରର କରିଛି, ବଢ଼ିଆ ଜମିବାଡ଼ି, ଚାଷବାସ ବହୁତ, ଦେଖିକି ଖୁସି ହଉଥିବି, ହେଲା। ତାଙ୍କର ଇଏ ଦେଖିକି ମୁଁ ଖୁସି ହଉଥିବି। ମୋର ନଥିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେଖି ଖୁସି ହଉଥିବି। କାହିଁକି? ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ତୃପ୍ତ ହେଇନି। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମ ତୃପ୍ତ ହେବି। ନିଜର ତ କରିପାରିବିନି, ଗଲା ନା ସେ ଅଧିକାର ଭାବଟା। ଯୋଉ ଅଧିକାର କରି ରହିଥିଲା ମୋର ବୋଲି କହିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଗଲା ନା ସେ ଅଧିକାର। ଏଇଭଳିଆ ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇ ନିଆଯିବ। ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହେଇଗଲି,
अच्छा कलेक्टर हो गली मोर जी निश्वास पवन दरकार से ना मो नाकर मोटा मोटा पाइप लगे मु जिलार मालिक तो तेना मु अधिक पवन बोधे निश्वास ने मोटा पाइप लगे कि ना पानी मु अधिक पीबी ना अधिक बड़ पेट हो जिला सार मालिक तेना मु अधिक खाइबी बड़ पेट हो कि मोर जी दरकार मुझे खाइबी जी पा दरकार से पा व्यवहार करी जी प्रशासन मोर वायु दरकार मुझे वायु नेबी ना अधिक नहीं पारि अधिक नहीं पारि ताले अधिक कहीं मो पर रखा ये मनीष कौन कर गोटे गोटे पाठ सब पढ़देला डॉक्टर होगला आईएएस होगला कि ओएस है कि इंजीनियर है कि वकिल है कौन गोटे पढ़ देख गोटे होगला तापर कहला सब मोर ज्ञान पाइबा तो पढ़ल ठीक अच्छे किंतु ये सब जिनसर अधिकारी तुम कौन क्षमता नहीं मनीष किंतु से कथा कर भविष्य समाज रे ये सब दूर हो तार बोली किसी रही मो कथा एना गप भाया लगुव ये कौन सतर हम एमती यस यहीटा ही हम भविष्य समाज यही प्रकार हम तेणु मु सपोज ये मु रखी 100टा चॉकलेट रखी कही समस्ते दीदीरा ना नब 50 जन आम अच्छे दीदीरा भाग इक्वाली समस्ते ने आ जन चॉकलेट भल लगे धरला 4टा आउ भल लगे आ 5टा ताले अनेक पाइबे कि पाइबे जो न पाइबे सी कौन कर विद्रोह कर ना ठीक से भाई सिचुएसन भगवान समस्त को अर्थ देते भगवान समस्त को पवन देते भगवान समस्त को पानी देते भगवान समस्त को अग्नि देते भगवान समस्त मूर्तिका देते पंच महाभूत जो होती भगवान समस्त देते किंतु आम जो 2 अक्षर पाठ अधिक टे पढ़देलु तापर कौन कलु अधिक अधिकार कर नहीं गलु ये पृथ्वी इम्बालांस आम तैयारी कलु ये इम्बालांस टाक भगवान साइज करदे यहाँ बालांस रधिक पाठ पढ़ किसी कथा ना ज्ञान पाइब तुम जी दरकार तुमको से मिले अधिक मिल अमेरिका ऑफिसर माने ऑफिस रे काम करेंगे कार धरिकी या घर जाके झाड़ू करके आसवे या घर जाके काम करके आसती जो इगो टिक भांगे से ऑफिस रे कार धरिकी जे ऑफिस को आसिले कार धरिकी जे गाड़ी को द्वार पाख रखिए तापर मेहतर ड्रेस पिंधे जी बाथरूम सफा करेंगे बाड़ी घर सफा करेंगे घर द्वार बासन कुसन सफा करेंगे आसवे कहीं अहंकार को दूर करने गोटे शिक्षा अच्छे सरला पुणी दिन ऑफिसर सलाम मारे पड़ो तेनाली से किए पिओन किए ऑफिसर सी निजे पिओन पुणी निजे पुणी ऑफिसर अहंकार ना बर्तमान अमेरिकार कार्यकारी हो गलानी ए प्रकार है तो ये जो परिवर्तन हो धीरे धीरे माँ फ्रांस प्यारिस सहर को आसिले हायर माइंड रिप्रेजेंटेशन हो प्यारिस सहर मनुष्यर उच्चतर मन प्रतिनिधित्व करुच्ची प्यारिस सहर से माइंड ये उच्चतर संकीर्ण मना से नुहति भारी ब्रड माँ से प्यारिस सहर को बाछी जन्म होते भारतवर्ष को बाछिले सोल हिसाब से बाछिले तेणु जहाँ जहाँ सब पृथ्वी में कराई ये सबुड़ आगुरी प्लान प्लानिंग कराई जहाँ आगुरी प्लान है रूप नब आमको ता सहित ताल देवा पड़ो आम निज इच्छा यदि किसी करवा निश्चित कठिन रु कठिनतर परिस्थिति जटिल जटिलतर परिस्थिति आमको सम्मुखीन होगा पड़ो और ता द्वारा शिक्षा करा पड़ो तेणु मनुष्य परिस्थितिर सम्मुखीन हेले जाकि शिक्षा करुच्च ए दृष्टि परिस्थिति सम्मुखीन होगा तो सुजोग दिया कोरोना है मनुष्य चिंता कला मंगल ग्रह जाकि रहा पृथ्वी लोक कहीं जाना मंगल ग्रह को ये जगह किणी रहे बोली कि पकेले $56 लाख $62 लाख $72 लाख सब देखी मंगल ग्रह जगह कि पकेले कोरोना कौन कला गोटे स्ट्रोक देला घर बाहर तो मर मंगल ग्रह को जीव हैं मंगल ग्रह को जीव अच्छा घर बाहर तो मर आम इंडिया 5 जन थे पचरा है तुम एत $1 देखिए जगह कि मंगल ग्रह मर बोली पवन अच्छी कि नहीं पानी अच्छी कि नहीं जान सी उल्टा कहले तुम्हें कौन पृथ्वी अमर लड़ू खाई अच तुम पृथ्वी अमर हो
ତମେ ପୃଥିବୀରେ ମରିବ, ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇକି ମରିବୁ। ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ମରିବୁ, ତମେ ବିନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମରିବ। ତମେ ଯୋଉ $56 ଲକ୍ଷ ଦେଇଛ ତାର ଅଛି ନା, ଯେମିତି ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାହଉଛି, ମରିଗଲେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଆ ହବ, ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥା, ଯଦି ମରିଗଲା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେମିତି ରଖା ହେଇଛି। ତମର ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ନା? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, କ୍ଲଜରେ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରଖା ହେଇନି। ବିନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତମେ ଯାଇଛ, ହଁ ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ମରିବୁ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃସାହସୀ କଥା କୁହାଯିବ କି ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଦୁଃସାହସୀ, ସେମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ମରିବେ। ଯୋଉଟା ସଂସାରରେ କରାହେଇନି ସେମାନେ କରିକିରି ଦେଖିବେ। ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଡେଭଲପ କରିଦେଇଛି, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରକୃତିର ବିରୋଧ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିଦବ, ଗଛକୁ କାଟି ପକେଇଲା, ଖରାକୁ ସମ୍ଭାଳିବି ନା। ଏଇନା କାହିଁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି? ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏସି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେଣି, ଏସି କିଏ ଲଗେଇବନି। କାହିଁକି? ଏସି ଲଗେଇଲେ ସେ ଯୋଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଛାଡୁଛି, ଏଣ୍ଟାୟାର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପୁରା ହଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ନିରୀହ ଲୋକ ଗୁଡାକ ସଂସ୍ଟ୍ରୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଡି ମଟର ସବୁ ଏସି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ସେ ଏସି ଲଗେଇବ, ଘର ବି ଏସି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କାହିଁକି ଏସିରେ ଘର ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଭିତର ଗରମଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଲା ବାହାରକୁ, ବାହାରଟା ପୁରା ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଭିତର ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ବାହାରଟା, ବାହାରେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଡେଇକି ମରିବେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଲେ ସଂସ୍ଟ୍ରୋକରେ। ତେଣୁ ଖୋଜା ହେଲା ଏସି ହେଉଛି ତାର ବଡ଼ କାରଣ। ଏସି ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ଏସିରୁ ଯୋଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଛାଡୁଛି ବାହାରକୁ, ଦେଖି ଏସିରେ ଯୋଉ ମେସିନଟା ଲଗାଏ ବାହାରେ କେତେ ଗରମ, ବହୁତ ଗରମ। ଭିତରଟା ଥଣ୍ଡା, ମେସିନଟା ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ପଟେ ବାହାରେ, ଦେଖି ସେଠି କେତେ ଗରମ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଘର ଖାଲି ଗରମ ଛାଡୁଥିବ, ବାତାବରଣଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ପୁରା ଗରମ। ତେଣୁ ନିରୀହ ଲୋକଟା କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଏସିରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମରିବେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ତା ବିଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ବିରୋଧ କାମ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରାଡିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ। ତମେ ମଣିଷ କୋଉ ପଟେ ଯାଉଛ ଯା, ଭଗବାନଙ୍କ ଫୋର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କରିଦବ, ରାଡିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବ। ହେଲା, ମଣିଷ ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମାଜ ହବ, ଝିଅ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଲଢେଇ ହଉଛି, ମରାପିଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯା ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଝିଅଟା କି ପୁଅଟା ଜାଣି ହବନି। ସଇଲା ନା? ଏଇଟା ଝିଅ କି ପୁଅ ଜାଣି ହବନି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ତିଆରି ହବ, ସେ ଝିଅ କି ପୁଅ ଜାଣି ହବନି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ନାରୀର ସ୍ତନ ଗ୍ରନ୍ଥି ନଥିବ, ପୁରୁଷର ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ନଥିବ। ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ପୁରୁଷ କିଏ ନାରୀ। ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ, ପାକସ୍ଥଳୀ ନଥିବ। ଖାଇବା ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିଲେ ତ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ହବ, ପାକସ୍ଥଳୀ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ହବ କି? ଲୋକ କହୁଛି ମୁଁ ପେଟ ପାଇଁ ଲାଟ, ହେଲା, ପେଟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲାଟ, ପାକସ୍ଥଳୀ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଟେନସନ କ'ଣ ପାଇଁ? ମଣିଷ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଭାଇମାନେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? କହିବେ ନା ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ, ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଯେ ଖଟୁଛି, ଚାକିରି ଏମିତି କରୁଛି, ପେଟ ପାଇଁ। ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ହବ ନାହିଁ, ନୂଆ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟିର ନୂଆ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବ, ପୁଅ ନୁହଁ କି ଝିଅ ନୁହଁ, ପାକସ୍ଥଳୀ ନଥିବ, ଶରୀରଟା ଥିବ ପୁରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରଟା ହେଇଯିବ, ମାନେ ଦେବୀ ତୁଲ୍ୟ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଶରୀର ଯେମିତି, ବଡି ଥିବ ସୁନ୍ଦରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳିଆ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ମା ଏଇଟା ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ମାତୃଲୋଚନ 15 ଭାଗ ବହିରେ ଏଇଟା ଲେଖେ। ଆଉ ଯୋଉ ବଡିଟା ତିଆରି ହବ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେଲେ ତା ବଡିର ମେଲ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନଥିବ। ଆମେ ତ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଭଳିଆ ଡେଉଁଛୁ, 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଆମେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଭଳିଆ ଡେଉଁଛୁ, ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ସେ ବଡି ରେଜିଷ୍ଟ କରିନେବ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଯଦି ପୁରା ବରଫ ଭିତରେ ନେଇକି ଢକେଇ ଦିଆଯିବ, ସେଠି ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିଯିବ, ତିଷ୍ଠି ପାରିବ, ତା ବଡି ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ପ୍ରବଳ ଖରା ବି ସହିପାରିବ, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ବି ସହିପାରିବ, ଚାହିଁଲେ ଛୋଟିଆ ହେଇପାରିବ, ଚାହିଁଲେ ବଡ଼ ବି ହେଇପାରିବ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେ ସେମିତି ହେଇଯିବ। ଆଡାପ୍ଟିବିଲିଟି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଏ ଗୁଣଟା ତାର ଥିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି ଥିବ, ହାର୍ମୋନାଇଜ। ଆମ ଶରୀର ରୋଗ ହଉଛି, କାହିଁକି ରୋଗ ହଉଛି ନା ଶରୀରର ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଛି, ନାକ କାନ ଏସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ କାମ, ଯୋଉ ପାର୍ଟର କାମ ଯାହା, ସେ ଟିକେ ଭୁଲ ବଡ଼ କରିଦଉଛି, ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥିବା ଯୋଗୁଁ, ତାର ଗତିବିଧି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ରୋଗ ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅଚେତନପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ରୋଗ ତିଆରି ହେଉଛି।
सी जो शरीर तैयारी हो पूरा हार्मोनाइज संगतिपूर्ण तेणु तार रोग हर चान्स नहीं रोग नहीं जदि मेडिकल थी कि डॉक्टर थे कि पेसेंट थिले सीना डॉक्टर पेसेंट ना मेडिकल पाठ पढ़ा हम कि मेडिकल कॉलेज उठी सैला आम कौच आम पिला मेडिकल पाठ पढ़ी जे अमेरिका डॉक्टर कर यूक्रेन मोर आम पिला गोटे जाइए यूक्रेन आमर गोटे स्टूडेंट यूक्रेन जो युद्ध है भाई आम खाली माँ को डाकुच मो ऑनलाइन पार्सल जोड़ी हुए है ऑनलाइन पार्सल जोड़ी हुए यूक्रेन थी से पार्सल शुणे आम खाली भगवान डाकुच केमी जीव पाठ पढ़े बोली यूक्रेन पड़ी घमाघट लड़ाई गला प्रति मुहूर्त खाली बोमा विस्फोरण है बंचो केमी बर्तमान बाट खोजला जहाँ प्रभु दयारू आमर मोदी सरकार जाकि आम इंडियन पिला नहीं आसिले तापर पुणी युद्ध चलला नहीं आसार पर पुणी युद्ध चलला ये जो प्रकार भाव चली युद्ध चली कहीं चलती मनुष्य तो हिंसात्मक भाव रही पशुत्वर भाव रही पशु प्रवृत्ति रही जो बॉडी तैयारी सुप्रामेंटाल वे तैयारी हम गोटे सुप्रामेंटाल बॉडी को लेकिन जन्म नब नुआ शरीर तेणु भविष्य समाज गोटे एमती एक समाज तैयारी हम आम कौ मैंने केते दूर ये आग्रह प्रकाश करुचे ये हूँ बर्तमान चिंतार विषय बर्तमान समाज आमको भल लगे चोरी डकायत असत आ गए क्या गोटे विश्वास करी होनी प्रचुर टंका आम रखीदे कट खोला कर पलि पार 2 लाख टंका थाकर थुआई गहना मेचे थुआई छाड़ी पलि पार निद हेनी जदि कबाटा देनी भूले पलि आस निद हेनी रात सारा है भोक शोष छाड़ निद भी हेनी विश्वास नहीं ये घर लोक किए नहीं जाइए ना 12 टंका थुआई गहना गुड़ा थुआई जदि का हावड़ पड़ जाए किए नहीं जाइए विश्वास रोनी आम परस्पर भितर विश्वास कर पड़े बर्तमान समाज एमती आई ना भविष्य समाज एमती थी परस्पर भितर गोटे विश्वास बंधा होता प्रेम बंधा होता दिव्य प्रेम पाखे किए क्या नवा इच्छा करेंगे खाली दवाई चाहिए किए के दब बुझे ना बर्तमान समाज कौन किए क्या नहीं पारा भविष्य समाज कौन हम देवार आनंद बर्तमान समाज कौन है नेबार आनंद ये हूँ श्री अरविंद विजन आमको ये अविश्वासजनक लगिपे किंतु ये सत जमी मोबाइल फोन आम जान है वीडियो कॉलिंग करके देखी दौचे बर्तमान सारा पृथ्वीर खबर आम पकेट भर अच्छे सारा पृथ्वीटा बर्तमान पकेट रही अच्छे ना ना इंटरनेट माध्यम पृथ्वीर कौटी कौन हो मोबाइल नेट मारले गूगल खोजिले सर्च कले बाहर तेणु ये जो कथा जमी संभव हो पार्ची केते वर्ष डिफरेन्स ये संभव हो अनुमान करत 30 वर्ष तलक खसीगले मोबाइल कि देखी नी बर्तमान देख जनका गोटे 2टा ना मोबाइल धरचे इंटरनेट कौन जान नी बर्तमान मोबाइल इंटरनेट यूज करी कौन कौन कर दे घर को आउ टिकेट काउंटर जावा पड़नी मोबाइल बसिकी टिकेट बुक करदे बस टिकेट कौन ट्रेन टिकेट कौन फ्लाइट टिकेट कौन से कन्फर्म है गाड़ी जाकि देखते गाड़ी ओल्ले ओला गाड़ी सब अच्छी बुक करदे सी आसिक आप डेस्टिनेशन नहीं गला जीवा भी पड़नी आसिक गाड़ी आपे पहुंच जाऊँगी पैसा आप ट्रांजाक्शन आप बैंक आपे आपे कटि जा सुविधा हो फ्रॉड विषय हो ना साइबर केस हो ना नहीं गोटे गोटे ओटीपी रे जीरो बालांस सफा हो मुंड बाड़े कौन गली कहीं ओटीपीटा बतईदेली मुंड बाड़े अनकनसीयस सब बर्बाद हो तेणु तार प्रॉपर यूज पे गोटे ज्ञान दरकार अच्छी कि नहीं जदि पिला माने ज्ञानी हेले अधिक निजर पजेसन रखापी निज अधिकार भुक्त करने जो चाहते यहाँ हूँ संकट माँ लिखिं ये कथाटी कामना बासना आसक्ति और प्रतिक्रिया मुक्त न हो पृथ्वी परी व्यापक एक चेतनार अधिकारी न हो जदि आम अर्थर मालिक होगा इच्छा कले सी हूँ आम दारुण दुर्गतिर कथा अभिशापर कथा पृथ्वी संकटर कथा कारण सी आमको विवेकहीन कर दिए
ବିବେକହୀନ କଣ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ପଶୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା କୁହନ୍ତୁ? ବିବେକ ଦ୍ୱାରା। ବିବେକ ଯଦି ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଲୋଭ ରହିଲା ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଅର୍ଥରୁ ଅସୁର ମାନେ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ମଣିଷ ହାତରେ ରହିଲା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହେଲା? ଅସୁର ମାନେ ତାକୁ ଆସୁରିକ ଦିଗରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ବୋଉକୁ ଇଜ୍ଜତ ନେବା ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଡନାପ୍ କରିନେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇ ମାତାଲି ହେଇକିରି କଣ କଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅସୁରର କାମ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କବଳର ଅର୍ଥକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। କୋଉ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଭଗବତ କାମରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଭାଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର। ଯିଏ ଭାଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାର ତ ସୁଅ ଛୁଟିବ ତା ପାଖକୁ ପଇସା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କାମରେ ଦରକାର କରିଥିବ ଅର୍ଥ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଅର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର କଣ ସେ ଜାଣିପାରିଛି, ବୁଝିପାରିଛି। ଅର୍ଥର ସୁଅ ତା ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆମେ ଯୋଉ କାମନା ରଖିଛେ ଏଇଆ କରିବି ସେଇଆ କରିବି, ମୋର କରିବି, ମୁଁ ଏମିତିଆ ଘର କରିବି, ସାଧନା ପୀଠ କରିବି, ଆଉ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବି, ଆଉ ଆଶ୍ରମ ବନେଇବି, ଜାଣିବେ ଲୋକେ ହଁ ଭାଇ ଆଶ୍ରମଟା କରିଥିଲି। ପରେ ଗୋଟେ ରିକନେସନ ମୋର ରହିବ, ମରିଗଲା ପରେ ବି ଲୋକେ ମନେ ପକେଇବେ। ଇଗୋ ତ ଏଠି କାମ କଲା। ଜଣେ ଲୋକ ମାଆଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ ମା ମୁଁ 10 ଲାକ୍ଷ ଦେବି। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ, ମୋ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୋ ନାଁଟା ଟିକେ ରହିବ। ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦାନ କରିଥିବା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ମାର୍ବଲ ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇ ଦିଆହେଇଥାଏ। ସେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ପାଦ ହେଲା ମାର୍ବଲ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। କୋଉଠି ନା ଲୋକ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଢିବେ ନା, ସେ ଜାଣିବେ ଲୋକ ଇଏ ବୋଲି, ତାପରେ ଲୋକ ପାଦର ପାଦ ଚଢ ଜାଣିବେ ତ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଉ ରହିବନି। ଲୋକ ଆଉ ତ ଦେଖେଇ ହେଲା ଭଳିଆ କାମ କିଛି କରିପାରିବନି, ଛଳନା ଶବ୍ଦ ଆଉ ରହିବନି। ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କଂକ୍ରିଟ କାମ। ତେଣୁ ମା ସେ କଣ କଲେ, ଏ ମଣିଷ ଗୁଡା ସହଜେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଟା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଯଦି ସହଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନି, ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦଉଛି, ମା ଆଉ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲି କାମ କଲେ। ତମେ ଭାବୁଛ ମଣିଷ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ ନାଇଁ, ହଉ ପବନରେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦବା, ଦେଲେ ଛାଡ଼ି ବାତାବରଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ପବନ ନ ନେଇକି ବଞ୍ଚିପାରିବା କି? ବଞ୍ଚିପାରିବା? ଏଇଠିକି ଅପାମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ରଜ ପର୍ବ, କିଏ କଣ ଯଦି କେହି ରୁଷିଛନ୍ତି ଆଜି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ କହିବେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନାହିଁ, ସକାଳୁ ଗେଜେ ଗେଜେ ହେଇଗଲି ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇନି ଆସିଛି। କହିପାରିବି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନି, ପରା ଆସିଛି ଏଠିକି, କହିପାରିବି? ସକାଳୁ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନି ଏଠିକି ଆସିଛି, କହିପାରିବି? ଆଉ ରାଗିଛି ରୁଷିଛି ଖାଇନି, ଏଇଟା କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇନି ଆସିଛି, କହିପାରିବେ? 10 ମିନିଟ୍ ରହିହବନି, ମରିଯିବା। ତେଣୁ ପବନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ପବନଟା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ପବନ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁସଲମାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଟା କାମ କରିବ ନା ନାଇଁ? କାମ କରିବ। ଆପଣ ବାହାଘର ଭୋଜିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଟ୍ରେରେ ସବୁ ଗ୍ଲାସରେ ଦିଆହଉଛି ପାଣି, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଭଳିଆ, ଥମ୍ସଅପ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କି ଦିଆହଉଛି ଆଲକୋହଲ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭାବିଲ ବୋଧେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା, 2 ଗ୍ଲାସ ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ଅଜାଣତରେ ଆପଣ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଭାବିକି କଣଟା ପିଇଛନ୍ତି? ଆଲକୋହଲ। ତାପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ନା ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ନାଚିବ। ଆଲକୋହଲଟା ଭିତରୁ ଗଲାଣି ମାନେ ସେ ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେଇଦବ। ସିଏ ଭାବିବନି ଓହୋ ତମେ ଅଜାଣତରେ ପିଇଲ କି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ ଛାଡ଼ିଦବ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ବାତାବରଣ ଭିତରକୁ ଯେହେତୁ ମା ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱରୂପ ଅତିମାଂସ ମହାଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାତାବରଣରେ ମା କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ବାତାବରଣରେ କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ
वातावरण पवन आम नौचे से जो दीक्षा नहीं था जो धर्मर लोक होता है मुझे कौन है से ख्रीटान है कौन है मुझे सब जाइली मालकानगिरी जाइली कहले भाई ख्रीटान लोक गुड़ाक है कौन है जीवा ना ख्रीटान लोक माँ लोक नुहति जीवा ख्रीटान बस्ती पार्सल करदे कि सुंदर भाव से फोटो भी किणिकी ने माँ कथा शुणिले माँ तो मूल बुझिले सैला गोटे कथा तेणु ये जो प्रभाव माँ कर जो प्रभाव टी बर्तमान पृथ्वी वातावरण काम कर ज्ञातर हो अज्ञातर हो से क्रिया करुच्ची क्रिया करुच्ची से परिवर्तन निश्चित कर तेणु ये आम निश्चित हवा आम परिवर्तन होगापी बाध्य जमी आम निश्वास नापी बाध्य पवन निश्वास ना बाध्य नहीं ठीक से भाई आम परिवर्तन बाध्य तेणु परिवर्तन केवल माँ को ग्रहण करने बाध्य आम ना भल ग्रहण करूँ ठीक अच्छे आम भितर जो खोलपाटा अच्छी छाड़ी जाऊ सापर पुरा पाकल हो गले कातीटा छाड़ी जाए नुआ काती बाहर आ से नुआ काती बाहर पर दर्प बहुत पुराना काती टे दर्प कम आ काती छाड़ी दिया सप ता दर्पटा बहुत क्या नुआ रूप आसी तो पूरा एनर्जेटिक तार दर्पटा बहुत ठीक से तो नुआ रूप नहीं आसवा पुराना काती जो छाड़ी नुआ फ्रेम आसवा से पुणी ग्रहण कर तो से माँ कहले लिविंग द पास्ट फार बिहाइंड अस लेट अस रन टुवर्ड्स द लुमिनस फ्यूचर अतीत को बहु दूर रे फिंगी दे आस आम एक उज्ज्वलमय भविष्य अभिमुखे धावमान हेबा जने अपा मत क्वेश्चन कले भाई आपण कथा तो बसिक शुणिले तो उठा को इच्छा होनी मत ये कथा कहले मोर गोटे प्रश्न मो मुंड को उठी कौन कहले आम माँ को बुझु माँ को धरिया कथा भाई अन्य ठाकुर ठाकुर सब धरते छाड़ी पारनु भाई कौन कर भाई आम तो अन्य ठाकुर ठाकुर आप कहते ठीक माँ को केवल धरिया दरकार से बदलेबे आगुरी मुझे देख तुम जो आगुरी जो धरती ठाकुर ठाकुराणी को छाड़ी पार तार कारण हूँ तुम भितर कौटे गोटे भय रोच काले मुझे छाड़दे शनि को आम घरे शनि पूजा करुले मु शनि को काले ठाके छाड़देला बेले शनि काले मत नचेबे कि डरटा अच्छी भय जो छाड़ी पारन कि मु तारिणी को रखी काले तारिणी माँ मत रात स्वप्न देखिए झाड़ा बांति करदेवी कि भय अच्छी कि काली मूर्ति पूजा कराला काली को छाड़देला काले काली आसिक तांडव करदेवी कि भयटा अच्छी तेणु भय तुम छाड़ी पारना अरे तुम जानला माँ सबुतिर सुरक्षा देवे मुझे गोटे बाणी बतैली बी सिंसियर आई एम रेडी टू करेक्ट योर मिस्टेक्स 1000 times इफ नेसेसरी है बाणी टी माउथ कहूँ इंग्लीश रे कहीदेल से ओडिया कहीदे माँ कहले बी सिंसियर आंतरिक हो निष्ठापर हो आई एम रेडी टू करेक्ट योर मिस्टेक्स 1000 times इफ नेसेसरी मु तमर भूल गुड़ी को संशोधन करने प्रस्तुत एपरिक 1000 बार भूल होते भी मु तुम भूल को संशोधन करने कौ प्रकार आश्वासन देले आम माँ ग्रहण करा आम प्रकृति किसी गोलमाल अच्छी बोली आम माँ को धरी पार्नु अलग को धरचु जदि आम माँ को धरलु जब मिस्टेक हो गला माँ कौन करेंगे 1000 बार क्षमा करेंगे कि माँ आमको सुरक्षा दे जब एतिक आश्योरेंस देला जब माँ को न धरी पारिबा ताले एमती केते धक्का कचड़ा खाइबा तापर जाई छाड़ीबा सहज छाड़ी पारनी अच्छा जो छाड़ी न हुए भगवान कौन करती सुनामी जमी आसला एका थरे गोटे फ्लोर गला गोटे माड्रे गोटे सफा सेमती गोटे माड्रे कि सफा करदे तापर नुआ फ्रेम रे पुणी तैयारी करके आनिबे ना ए बॉडीटा हला नहीं ठीक रे हला सोलटा अच्छे ठीक अच्छे बॉडीटा नुह कम ये बॉडीटा से पुराना को जाबुड़ी धर बॉडी को नहीं निया तेना गोटे फ्लोर एकाथर गोटे सफा कर तार गोटे क्वेश्चन सम्मुखीन मुझे बालेश्वर
ପାଖରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଗୁଡିଏ ଲୋକ ମଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ପିରିଟ ଗୁଡାକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେତ ଗୁଡାକ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି ହେଲା। ମତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ହେଲା, କହିଲେ ଭାଇ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଏଇଗୁଡା ହଉଛି, ଆଉ କଣ ଏଇଟା କେତେ କଣ ସତ ଏମିତି କଣ ହେଲା, ୟାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? ମୁଁ ଦେଖ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇବେ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶରୀର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅଶରୀରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଣିଷର ପାଖାପାଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ମଣିଷର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଯୋଉ ଭୟ, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟଟେ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ, ଇଲୋ ମାଲ ମତେ ଖାଇଲା ବୋଲି କହିକି ହଠାତ୍ ତାର ସଇଲା ମଲା। କଣ ସେ ସ୍ପିରିଟ ଆସିଲେ ତା ମାରିବ ବୋଲି ଆସିଥିଲା କି? ତାକୁ ଖାଲି ଦେଖା, ତା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ବୋଲି। ଆମେ ଯଦି ଖରାରେ ଯାଉଛେ, ଗଛ ମୂଳକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆଉଜ ହେଇଯାଉଛେ। ଗଛ ଯୋଉ ଗରମ ପ୍ରବଳ ଖରାର ପ୍ରଭାବଟା ଏତେ ହଉଛି ଯେ ଗଛ ମୂଳର ଛାଇଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦଉଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ମୂଳ ଦେଖି ଯାଇ ବସୁଛୁ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ପୁରା ଅତୃପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ମଣିଷର ପାଖାପାଖି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ସେ ପାଖାପାଖି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ କଣ କରୁଛି? ଭୟରେ ତାର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢଉଛି, ଭୟରେ ମଲା। କଣ ଭୂତ ମାରିଦେଲା? ତାପରେ ଡିଣ୍ଡିମା କଣ କଲେ ନା ଭୂତ ତ ଖାଇଦେଲା, ତା ମାରିଦେଲା। ପ୍ରକୃତିରେ ଭୂତ ମାରିନି, ମାରିଲା କିଏ? ତା ଭୟ। ମଣିଷ ଭୟକୁ ଛାଡି ପାରୁନି। ଆମେ ଯୋଉ ଦୂର ପଥର ଯାତ୍ରୀ କେମିତି ଭୟକୁ ଛାଡି ନୁହେଁ, ନୂଆ ଯୁଗ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିବା? ଝିଟିପିଟି ଯଦି କାନ୍ଧରେ ଖସି ପଡିଛି, ଦିନ ସାରା ଘୁରେଇ ଘାଣ୍ଟି ହଉଥିବା ହେଲା। କଣ ହେଲା? ମୋ ଝିଟିପିଟିଟା ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଗଲା, ବେଳ ଆଜି ଖରାପ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଛି, ମୃତ୍ୟୁଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବୁଝିହଉଛି? ଗଲା ଆଉ ହେଲା, ଝିଟିପିଟିଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଯାଇଛି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗଲା, ଆଜି ବେଳ ଖରାପ, ଆଜି ତ ମରିବୁ, କୋଉଠି କଣ ଗୋଟେ ହବ ଆଜି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା କଣ? ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ, ଝିଟିପିଟି ପଡିବାର ତ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୟ, ଭୟ ଯୋଉ କରିବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଛାନିଆରେ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରେଇଲୁ। ଭୟରେ ଯୋଉ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ସେଇଟା ଭାବିକା ଯାଉଛେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ, କୋଉ ଗଛରେ କୁଟିଲୁଣି, ବା କୋଉ ଲୋକ ଧରେ କୁଟିଲୁଣି, ବା କୋଉ ଖାଲରେ ଯାଇ ପଡିଲୁଣି, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପୁରା ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପା ପଲିପତନ ହେଇଛି, ପଡିଛି। ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଭାବି ଭାବିକା ଯାଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଗାଡିକୁ ଠିକରେ ଚଲେଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ତା ନ କରିକି ମୁଁ ଭାବିଲି କୋଉ କଥାଟା ନା ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଥିଲା ଝିଟିପିଟି, କଣ ହବ କି? ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାବି ଭାବିକା ଯାଉଛି। ଯାହାବେଳେ ଗାଡି ଚଲେଇବା ଭୁଲ ହେଲା, ଖାଲରେ ମୁଁ ପଡିଲି। ଆଉ ଖାଲରେ ପଡିଲା ମାନେ ଜଣେ ସ୍ପିଡ ଗାଡିରେ ଯାଉଛି, ଖାଲରେ ପଡିବ, ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ବାଡି ହେଲା, ମଲା। ଆଉ କଣ ଅଛି? ହଁ ପରା, ସେ ଝିଟିପିଟି ପଡିଥିଲା ଆଜି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଆଜି ଅଛି, ମଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ପଲିପତଙ୍ଗ ହେଲା ତାକୁ କାହିଁ ଭାବିଲୁ? ଆମର ୟୁଜୁଆଲ ଲାଇଫ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିବା। ସିଏ ଯେମିତି ତାର ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପଡିଛି, ପଡିଲା ଆଉ ତ ସେଟା ତା ବାଟରେ ଯିବ। ଆମେ ଯୋଉ ତାକୁ ଭାବି ହେଲୁ ବେଶୀ ଘଟେଇବାରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଘଟେଇବାରେ ଆମେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅରିଲ୍ ଫୋର୍ସ, ବିରୋଧ ଶକ୍ତି ସହଜେ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଫୋର୍ସ, ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଯାହା ନାଁ କହିଛି ଅରା। ଗୋଟେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଅରା କାମ କରିବ। এই ଅରା ହଉଛି କଣ? ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଯଦି ଆମେ ଜପ କରି କରି ଯାଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଚାଲିଥିବ, ଯୋଉଟା କି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ କଣ କରେ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅରା ବୋଲି। ସେ ବାହାର ଫୋର୍ସକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦବନି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମେ ଅଲଗା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସେ ପଲିପତଙ୍କ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେ ଭୂତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେ ପ୍ରେତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେ ପିତାଶୁଣୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ?
माँ से कहले अगली थॉट्स ब्रिंग यू अगली फीलिंग्स, ugly feelings drive you away from the divine and throw you into the defenseless arms of the devil who wants to swallow you up. మాట లిఖించండి, ugly thoughts bring you ugly feelings. कुत्सित भावना तम भितर कुत्सित अनुभव आनी दिए. ugly feelings drive you away from the divine. कुत्सित भावना तुमको भगवान ठू दूरे दो and throw you into the defenseless arms of the devil. जो डेविल है असुर, गोटे असुर हाथ से निक्षेप करदेव, जो असुर हाथ आम प्रतिरोध कला भाया कौन सामर्थ्य नहीं. डिफेन्सलेस आम से तो डिफेन्सलेस, डिफेन्स करें प्रतिरोध करें. से असुर आमको एमती हार धर कौन पर धर, वांट्स टू स्वॉलो यू अप. जो असुर आमको गिड़ा को चाहूँगी तारी हाथ से निक्षेप कर छाड़देव. कौन पे कुत्सित भावना रखु ताले, कारण आम अभ्यस्त से देवी एमतीका, से देवता एमतीका, से पूरा जीवंता, पूरा डाकिले शुणुती परा. आम गाँ मानक भाया कथा सब पूरा डाकिले शुणुती परा है, भारी भयंकरी. से ये जो ताकर जो कार्यकलाप गुड़ा को शुणी शुणिका आम भर भय को आम तैयारी कर दे. मन रखु जिते फोर्स जिते पावरफुल होता ना कहीं माँ को फोर्स पाखे सब डीम हो, माँ को फोर्स पाखे सब डीम, जिते भयंकर होता ना कहीं सब डीम हो. आश्रम पिला बोटिंग को जाते गोटे साप लेक को जाइए. लेक गोटे दल अच्छी, दल भितर गोटे साप पानी तप कि कौन गोटे जाओ नागस गोटे गोटे पिला को मारदे छोट पिलाटार पाटर गरल बाहर से बोटिंग कले नहीं आसिले पिला को माँ पाखे पहुँचेले कहले घटना माँ आम सब जाइलु पिला नहीं बोटिंग रे आ गोटे साप कामुड़ दे माँ का सामने तु आई. माँ डकेले से साप मान जो मुख्य राजा डकेले कौन तते दिखाई पावर कौन तो पिला माने ये करेंगे बोली मो पिला हाँ तू किसी प्रतिकार करू ना मु पूरा सफा करी ना ना माँ सी भी तुम पिला अज्ञानी पिलाटा दुष्ट पिलाटा एमती करदे मु आज प्रतिश्रुति दूसरी तुम पिला को मो पिला के आघात कर चुक्ति हो गला. से दिन आज पर्यंत माँ को पिला के सर्पाघात हुए चुक्ति हो गला. तापर आम सापड़ा देखने 10 हाथ डेउछु हावड़ी खाई डेउछु भय है. पिला लेक रे जने अच्छा स्वामी आत्मा रेड्डी जने अच्छा आत्मा रेड्डी लेक रे अच्छा बायोलोजिस्ट. से पिला को एवं गोटे विषधर साप पाखापाखि 3 मीटर खंड लंबार गोटे कोबराटे धरछन गोखर भारी भयंकर लेक धरछन. ये अल्प दिन तले 7-8 दिन तले मु जीवा भितर धराई भयंकर साप बुझी आत्मा रेड्डी धरछन पिला को धरा पुणी धरा कर. अच्छा सी जो भयंकर साप सहित केमी धरुंच ट्रेनिंग दौरान पिला सर्प द्वारा शिखौन. आत्मा रेड्डी पिला केमी साप धरा जाए शिखौन स्वतंत्र गोटे लाभ कराई से रखा हो सापर जर है कैप्सूल देखी ट्रिटमेंट कराऊ पूरा ट्रेनिंग दिया छुआ को आश्रम पिला तेणु माँ को पिला के भय भ्रांति नु कारण माँ सब प्रोटेक्शन दिए सुरक्षा सब दिए आ माँ जहाँ सुरक्षा दे कौन सी ग्रह कौन सी अपशक्ति किसी कर माँ करे महाकाली गोटे रूप अच्छे महाकाली रूप पाखे कौन सी शक्ति रही पारे रही पार नहीं. मु तार गोटे ज्वलंत उदाहरण भाई समय ये सार दूसरी महाकर महाकाली गोटे कथा कही सारी गोटे स्कूल आम जेनेल स्कूल हाई स्कूल जेनेल हाई स्कूल आम कैंप विनय भी से जाते विनय मु भी जाए तापर जेनेल स्कूलटा जो छात्र शिविर हुए आम से जाऊ से जो तार माटी घर गोटे थी किसी हस्टेल छुआ रोते सरकार बड़ छात घर करदेला घरटा फाँका पड़ता है तेणु मैंने चिंता कले गोटे पुनः शिक्षा केन्द्र करेंगे
स्कूल कैंपस भितर गोटे पुना शिक्षा केन्द्र करदे जब पुना शिक्षा केन्द्र करदे सरकार देखला कौन तुम या भितर आउ गोटे स्कूल कल ये कैंपस हटा न तुम दरमा पत्र बंद हो सेठू बाध्य कि कौन करें कहले आमको नोटिस है डीओ चिठी गला तेनाली तुम ये हटाओ स्कूल को ना आम दरमा बंद कुआड़े ने पिला को हस्टेल पुणी 30-32-34 पिला अच्छा पिलाटा को कुआड़े ने टिकट छुआड़े हस्टेल अच्छा 1 क्लास हस्टेल अच्छा कुआड़े ने से गोटे बिहारी जंगल भितर तार शाला मज बेपार करे मौल शाला सब बेपार करे घर गोदाम घर तार करता से घरटा फांका पड़ी एमने कौन कला से नहीं गले से घरे गोटे स्पिरिट अच्छी से बिहारी की डेली अटाक कला तेणु से बिहारी डरी पड़ेगा तेणु घर पड़ी घरटा कौन टेक नब कि जीवन को बचाई सी तार छाड़ी पड़ेगा कहला मो बेपार दरकार नहीं मो जीवन थे बहुत कथा तेणु घरटा तार पड़ी छात घर बढ़िया घरटे कर स्पिरिटा से घर जाऊनी जिते जहाँ चेष्टा करनी से पिला नहीं स्पिरिटा अच्छे ये पिला नहीं पलैले ये जानी ना से दिन एम जाती माँ फटो फटो सब सही से स्पिरिट टी आक्सा हो तांडव करदे से रात टेका पथर खाली पुष्टि करदेला सी पूरा डरिकी छानिया सी सेक्रेटरी फोन कले सेक्रेटरी मो पाक रात फोन कले भाई ये टेका पथर पड़ुची भाई कौन करूँ मुझे कौन करा बड़ अड़िया राति 12टा गोटे बेले मुझे 12:30 गोटे बेलू फोन कर टेका पथर पड़ुची कौन कर बोले हौ तुम गोटे महाकाली फटो आणिक रख भाई ये तो ये ना कटक जाइए आण से भाई गोटे कटक गले कटक जाइए गोटे महाकाली फटो आने बड़ फटोटा आनले दुआर पाखे रखिले ठीक जो ग्रिलटा पशिजे तो ठीक से सामने बड़ फटे महाकाली रखिले रखी फूल धूप देले तापर पिला निश्चिंत से दिन रही आ दिने भी टेका पथर पुष्टि है इवन बाहर लाइट लगेदेले छुआ बाहर भी खेलाखिली रात कले तापर निजर जगह किणी घर कर निज बिल्डिंग रे घर कर निज घरे स्कूल चलाऊ से घर छाड़ी ये जो स्पिरिट महाकाली रूप फटो रखला कड़े छाड़ी पड़ेगा सी केते व्यवस्था करदेला गुणिया फुणिया कौन करते चेष्टा कर महाकाली फटो रहा जमी से स्पिरिट कड़े छाड़ी पड़ेगा तेणु माँ महाकाली शक्ति पाखे महाकाली प्रभाव पाखे कौन सी तुच्छ शक्ति रही पारे माँ छोटकाटिया पावर नुह तेणु जो माँ को निबिड़ा धरती कौन सी फोर्स आडवर्स फोर्स विरोध शक्ति क्रियाशील हो पार नहीं तेणु माँ को धरले सी आमको भविष्य में तैयारी करेंगे सी जो प्रकार भविष्य समाज भविष्य मनुष्य देखी से आमको सही प्रकार तैयारी करेंगे तेणु माँ जब आमको तैयारी करेंगे तेल आम खूब भल तैयारी पार तेणु आसतु आम समस्त माँ को योग्य हवा माँ को तैयारी हवा गोटे कथा चिंता करवा जीवन में ओनली मदर नो नो वंदे मातरम अनेक अनेक धन्यवाद अजय भाई बहुत मूल्यवान कथा आज कही जो कथा हुए तो आम आगु जानी नथिबा एवं गोटे अजय भाई गुण जे अनेक नुआ नुआ कथा प्रत्येक पाठ्यचक्र आमको जानापी पड़े शुणा मिले एवं से आम निश्चित भाव में किसी शिक्षा लाभ करवा एवं माँ कृपा लाभ करवा तांकर जो देवादेवी विषय जो कहले आमको जो क्लारिटी देले जे देवादेवी एवं माँ शक्ति से देवादेवी मानकर कार्य कौन एवं माँ प्रकृत में कहीं आते देवादेवी आसला माँ क्या माने कहीं आसी से कथार प्रांजल भाव में आम समस्ते जानिले आउ ज्योतिष शास्त्र उपर भी गोटे आलोचना रहा आम जानिले कि गोटे शेष प्रश्न रही से प्रश्नर उत्तरटी अजय भाई को अनुरोध करुच्ची से प्रश्नर उत्तरटी से देवे एवं तापर आमर पाठचक्र को आम क्लोज करवा प्रसाद सेवन समस्त एवं से प्रश्नटी मु अजय भाई को दूची से प्रश्नटी हूँ जे मृत्यु परर जो दशकर्म होउची आमर दशकर्म जो होउची बा दशाह कर्म हुए से पर्यंत मनुष्यर गोटे अशोचता भितर रुहे एवं वास्तव में से जो अशोचता
से अस्वच्छ ବା जहाकू माने छुईबा पई भी से बारण करती एवं तार किसी आध्यात्मिक कारण कौन अच्छी कि एवं से शुद्धतारे आमे कौन सी पारिपार्श्विक शारीरिक जो अशुद्धता रोचे कि पारिवेशिक अशुद्धता रोचे आमे पूजा कि कौन सी विधि आमको कले किसी असुविधा कि तारी उपरे अजय भाई को मुझे अनुरोध करी ता उपरे किसी से क्लारिफाई करेंगे तापर आम आम पाठचक्र शेष करिया। धन्यवाद भाईଙ୍କର प्रश्न बड़ी स्वागत योग्य। आम महासिंध को ग्रहण कलापर आटलिस्ट से कथा गुड़िक जाना दरकार। शरीर जिते आत्मा छाड़ुची से शरीरटा आम भावचु अपवित्र हो गला। कहीं अपवित्र है क्या जो आत्मा जे कि दिव्यंकर अंश सी सेटा को परिधान करथिला। तेणु गोटे पोशाक पुराणा हो गले ताको हम फोपाड़ दौचु आउ गोटे पोशाक पिंध पकाउछु। अच्छा आउ गोटे पोशाक पिंधला परे पुराणा पोशाकर महत्व रोचे कि आ रोनी। ठीक से भाई से शरीरटी को लेकिन जो आत्मा आसी थाए तार ये पार्थिव जगत रे तार जो प्राणगत वासना कामना को चरितार्थ करता है। तेणु पृथ्वी चेतना सहित तार जो बंधन थाए आसक्ति थाए सेटा दूर ही न थाए। तेणु से आसक्ति पार्थिव चेतनारू आसक्ति मुक्त करने आम 10 दिन पर्यंत प्राणर कार्य गुड़िक आम कर तार आत्मा सहित कौन संपर्क ना। आम जो कौच आत्मा मुक्ति पाला से यही रूप में आसला से प्राण तार प्राण पुरुष प्राण सत्ताटी सी तार जो किसी डिजायर रखी थाए सी क्या भितर गोटे प्रवेश करी प्राण माध्यम आसिक कहीदे मुझे से आप देखिए जन जन आसिक लगती से आसिक कहे मो ना या मोर से सुना चेनटा से बही भितर रही जाइए देन कौन है यहाँ प्राक्टिकल कथा मुझे। तेणु गुणी आणिकी छड़ेबे से गोटे कलसी हो कि गोटे चलाटे हो लुहा टीण चलाटे हो कामुड़ी दौड़ पानी घरे धरिकी दौड़ गोटे जगह दुलकी पड़ो तापर से छाड़ा एमती पूजा सब करा जाए। एड़ा हूँ प्राणिक कार्य तार प्राणसत्ता अतृप्त अवस्था थाए तार पार्थिव चेतना सत्तार अनेक कामना को रखी थाए सी मुक्त ही न थाए। तेणु से गुड़ाक मुक्त न हवा पर्यंत आमर जो सरटा आम छाड़ुचे सर तो आ गए सर नहीं कि आसवा सी जड़ उपादान से जड़ जगत सहित मिसी जाऊँगी पृथ्वी मिसी जाऊँगी। बाकी प्राणटार मुक्ति पार्थिव चेतनारू तार जो आसक्ति वासना कामना रखी सेटार मुक्ति 10 दिन पर्यंत सब क्रिया करा जाए जमी तार प्राण आउ थे ए प्रकार विभ्रांतिकर धारणा को आणबनी। तेणु जो विभ्रांतिकर प्रभाव को से आणबनी नेक्स्ट जन्म किसी असुविधा तैयारी करिवो नाही। पुणी तो आत्मा आ गोटे सर नहीं आसो आ गोटे मन नहीं आसो आ गोटे प्राण नहीं आसो से यही प्रभावटा क्रियाशील हम ना। ये दृष्टि तार ए लाइफ भितर जहाँ जहाँ ता प्राणर अतृप्त अच्छी आसक्ति रही से आसक्ति मुक्त करने पिंड मान सब दि जाए। तेणु 10 दिन 10 प्रकार सब कार्य आम वैदिक रीतिराम सब करुचे। तेणु वैदिक रीतिराम 10 दिन धरी 10 प्रकार कार्य करुचे किंतु जदि आम जोगर जीवन बंचुचे आध्यात्म आत्मार सहित बंचुचे ये सब कौन प्रभाव रही कारण आत्मा परमात्मा सहित से मिसिव सेठू से डिसाइड कर चैत्य जगत रु को प्रकार प्राण दरकार को प्रकार मन दरकार को प्रकार शर दरकार आ से शरीरटा को लाभ करने गोटे मातृगर्भ को से चूज कर चैत्य जगत रु थी से गर्भ भितर स्थान पाई आसो। तेणु गोटे जोगिक जीवन ये सब मुक्त हुए आम साधारण जीवन है वैदिक रीति किसी प्राणिक तृप्ति तार मुक्ति आम व्यवस्था करने दरकार। तेणु आम आत्मिक जीवन बंचा ना प्राणिक जीवन बंचा डिसीजन आम उपर जदि आम आत्मिक जीवन बंचुचु जोगर जीवन बंचुचु ताले आत्मार प्रभाव परमात्मा सहित परमात्मा से रिसीव कर ऊर्ध्व चेतना सहित तार संपर्क तार निम्न भूमि सहित तार संपर्क न था से ऊर्ध्व स्तर से डिसाइड कर मु ए जीवन केते विकास कली आउ केते मोर विकास कर बाकी अच्छी। श्रीरंग लिखिं प्राक्तन कर्मर सेतिकी ग्रहण करे जेतिकी तार नूतन जीवनर भविष्यत अभिज्ञता प्रयोजन भविष्य जो अभिज्ञता अर्जन कर जहाँ जहाँ प्रयोजन ताकू अचीव करने को प्रकार प्राण दरकार को प्रकार मन दरकार आ को प्रकार शर दरकार सी सेठू थी सिद्धांत निए। तेणु आम आत्मिक जीवन बंचा आत्मा सहित आम संपर्क रू
तेणु आम आत्मा मन प्राण शरीर आत्मा सहित एक जोड़ी हो आत्मा परमात्मा सहित जोड़ी हो से मानव जीवन लक्ष्य हूँ निजर आत्मा सह युक्त हो परम मध्य निमग्न हवा बाक्यटा कौन कहली मन रहा मानव जीवन लक्ष्य है निजर आत्मा सह युक्त हो परम मध्य निमग्न हवा ये आत्मा सहित किए युक्त हम ये मन प्राण शरीर युक्त है जो मन प्राण शरीर आत्मा सहित युक्त हे आत्मा प्रभाव में प्रभावित हे सी ऑर्डिनरी प्रभाव प्रभावित हे नहीं तेणु ऑर्डिनरी प्रभाव जेहेतु प्रभावित हे नहीं से आत्मार प्रभाव परिचालित हे आत्मा तार परमात्मा फरक ग्रहण कर सेठू तार उपादान नहीं से विकास कर आरंभ कर से डिसीजन नब कौ प्रकार प्राण दरकार कौ प्रकार मनोभाव मन दरकार कौ प्रकार शरीर दरकार कौ माँ से उपयुक्त अच्छी से माँ गर्भ को से चूज करी तारी गर्भ से स्थान पाइब तेणु 10 दिन जाक जो आम काम करूँ यहाँ हूँ केवल पार्थिव चेतनारू आम प्राणगत जो आसक्ति थाए बासना थाए ताकू मुक्त करने प्राणर मुक्ति आत्मार मुक्तिर कार्य से नुहे छुआ छुआ से नुहे यहाँ आम मनुष्यर अज्ञानता क्या जड़र प्रत्येक गोटे श्लोक आप शुणिथे जा देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संस्थिता नम तस्मै नम तस्मै नम तस्मै नम नम ता माने कौन मान भल कि बुझे जा देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतरे भगवान अस्तित्व अच्छी देवी माँ का अस्तित्व रही सर्वभूतरे से डेढ़ बोटा भितर कौन भगवान का अस्तित्व नहीं अच्छी प्रभाव कौन नहीं प्रति अणु परमाणु रे भगवान अच्छा आले अशौच के जेहेतु आगरू गोटे थिला बर्तमान आत्मा पलि जाइए तेणु मारा हो गला कहे यहाँ आम थट्स आम मानसिकता है यहाँ कारण आत्मार प्रभाव सहित कौन कार्यधारा आरंभ हो नाला आम प्राणगत जीवन बंचुले मनगत जीवन बंचुले धार्मिक जीवन बंचुले नैतिकतार जीवन बंचुले जोड़ा मनीष निज मन या कौन शुद्धता बोली कहुँ पिंड पिंड आराम से कर किसी असुविधा नहीं किसी असुविधा नहीं आम पूजा करें जहाँ को पूजा करुचे देवादेवी को देवादेवी मान रुचि रही आम भगवान गोटे माँ छुआ को डाक गोटे माँ छुआ को डाक छुआ माँ भर संपर्क आम जो माँ छुआ हेले छुआ जब असना हो कौन जाइला महिला भितर पड़ जाए चारिआड़ देह कान पूरा मुह कान हो बाप घृणा कर धरबी माँ घृणा कर माँ घृणा कर माँ रिसीव कर ना कहतु सफा कर ना कहतु छुआ जो सेजरे झाड़ा करदे घाटी मुह कान असना कर दौर बाप नाक टेक माँ नाक टेक माँ सफा कर तेणु ये पूजार पद्धति उठुना आम माँ सहित संपर्क जोड़ू आम माँ पिला माँ डिवाइन मदर आम पिला पूजा बोली भाव से पूजा जहाँ को करुचे से अदिष्ट बा उदिष्ट देवता बा देवी रुचि अनुसार आप काम करा पड़ो जदि आम पूजा कथा को आसे जहाँ को पूजा करुचे जो आराध्य को पूजा करुचे बा जो देवता को पूजा करुचे रुचि कौन अच्छे से अनुसार नीति को आम फॉलो करा पड़ो कि जब माँ को धारा को ग्रहण करुचु सी मो माँ मु ता पिला मुझे असना हेले भी मो माँ मत कोले नब माँ जिते छुआ असना होते भी निश्चित कोले नब ए कॉन्फिडेंट माँ छुआ भीतर संपर्क जा आम भीतर संपर्क तो सही तैयारी हम ये नियम किसी रहा नैतिकतार समय सरीगला बर्तमान समय हूँ माँ और पुओ भीतर जमी संपर्क माँ और संतान भितर जमी संपर्क से संपर्क में आम माँ सहित कथा गाधुआ अगाधुआ छुतिका मृतिका इवन मंथली पीरियड टाइम रे भी आम माँ को फुल दे पार ठाकुर घर बारण ना कौन से दिन आम ठाकुर घर बोली किसी ना एवरी मोमेंट रे ठाकुर आम भितर भगवान अच्छा आम हृदय हूँ ठाकुर मंदिर भगवान का मंदिर हूँ आम हृदय तेणु गाधुआ गाधुआ कौन आवश्यक अच्छे आत्मा सहित आम संपर्क डायरेक्ट है कौन सी माध्यम ना डायरेक्ट आत्मा सहित संपर्क आत्मा ये सब चाहे चाहती प्राण मन युवा आम आत्मा सहित संपर्क आत्मा हूँ पूरा प्योर से भगवान का अंश से पूरा शुद्ध ताकू कौन सी आम पार्थिव प्रभाव विकृत कर भगवान प्रभाव जेहेतु आत्मा अंशर जेहेतु आसी तेणु कौन सी पार्थिव प्रभाव आत्मा को विकृत कर आत्मार कौन दुख न थाए आत्मार कौन शोक न थाए
ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର। ଗୀତାରେ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ନୈନମ୍ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନମ୍ ଦହତି ପାବକ ନା ସୈନ କେଦନ୍ତି ଆପୋ ନା ଶୋଷୟତି ମାରୁତ ଇତି ଆତ୍ମା, ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା, 30 ଦିନ ଯାକ ମାସର ସବୁଦିନ ପୂଜା ହେଇପାରିବ। ଗାଧୁଆ କୌଣସି ନୈତିକତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହବା ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କଟା ହବ ସିଏ ଆମ ମା, ମୁଁ ତା ପିଲା। ମା ଓ ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କରେ ପୂଜାର ଧାରା ନୁହଁ। ଧୂପ ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫୁଲ ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଧୁଆ ଅଗାଧୁଆ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ମୋମେଣ୍ଟରେ, ଆପଣ ପୋଖରୀକୁ ଝାଡ଼ା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଘ ଚିତାବାଘ ଖସି ଆସିଲା, ଗୋଡେଇଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ଡାକିବେ ନା ନାଇଁ କହନ୍ତୁ? ନା ମୁଁ ଗାଧେଇକି ସାରେ ତାପରେ ଭଗବାନ ଡାକିବି, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ନିଏ ଭଗବାନ ଡାକିବି। ଆଉ ବାଥରୁମରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ନାଗ ସାପ ଡେଇଁଲା ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ପଡ଼ି ଦେଇକି ଫଁ କଲାଣି ଆଗରେ, କଣ କରିବେ କହନ୍ତୁ? ଭଗବାନ ଡାକିବେ ନା ନାଇଁ? ନା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଡାକିବେ ତ? ନିୟମ, ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ, କଦଳୀ ନାହିଁ, ଫୁଲ ନାହିଁ, ଧୂପ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ ନା? ଚିଲେଇଲା ବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ କବାଟ ଧକ୍କା ଦେଖି ବାହାରିବ, ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିବ, ଭଗବାନ ବାଟ କରିଦେବେ। ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ନୈତିକତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମତା ନିୟମର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍? ସାରିବା। ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା। ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ, ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ମା 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 ମୋ ମା, ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ, ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ମା 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 ମୋ ମା। ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସୁମଧୁର ହେଉ, ସତ୍ୟ ହେଉ ମୋର କଥା। ଚାଲି ଚଳଣିରେ ସରଳତା ରହୁ, ଅନ୍ତରରେ ନିରବତା। ଏ ନୟନ ଦୁଇ ରହିଥାଉ ଚାହିଁ, ଏ ନୟନ ଦୁଇ ରହିଥାଉ ଚାହିଁ, ପାଇବାକୁ ତୁମ ଦେଖା। ମା 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 ମୋ ମା, ମୋ ମା। ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ, ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ମା 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 ମୋ ମା, ମୋ ମା।
जुआड़े जाऊची जहा मु करूची मने पड़ू तुम कथा जहा मु होईची हेबाकू जाची भाभी पारे तुम कृपा तुम कार्य कीची विघ्न न घटाए तुम कार्य कीची विघ्न न घटाए दियो मोते सही शिक्षा माँ 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 मो माँ আজি দিনটি মা শুভ দিন হেউ শুভ হেউ মোর চিন্তা মুহূর্তে যেমিতি ভুলি মু ন যায় মুহূর্তে যেমিতি ভুলি মু ন যায় তুম প্রতি কৃতজ্ঞতা মা 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 মো মা মো মা ও মা O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee, Lord, and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम् अनुवर्ता महे सत्यम अनुजीवाम केवलम् हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा पावे उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमय परम ओम शांति शांति शांति।